सर्दियों में ये हमारे यहाँ ये होता है कि सर्दी की वजह से ब्लड बहुत स्लो होता है, थिक होता है, वो रगों में नहीं से चलता है, तो इसलिए हार्ट अटैक भी ज़्यादा होता है और दमे की शिकायत भी ज़्यादा होती है। तो उसके बाद हम ये कहते हैं गर्म खुराक खाते हैं, गर्म खुराक खा के खुद सोए रहते हैं, कोई वर्जिश नहीं होती, जैसे हमारा हमजा में जो है वर्जिश है वो काम करते हैं, इसी तरह वो नहीं होती है, तो उसमें हमारा खून जो है ना बहुत थिक होता है, वर्जिश नहीं होने की वजह से हमें हार्ट डिजीज़ ज़्यादा हो जाती है, फिर दमे की शिकायत भी ज़्यादा होती है, क्योंकि सर्दी है तो हम प्रॉपर अपने आप को सर्दी से नहीं बचाते, जिसकी वजह से नमूनिया हो जाता है। और फिर बड़े जो डेथ कम होती है, जो 5 साल के जो नीचे बच्चे हैं वो बहुत डेथ हो जाती है उनकी। रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम लाइव शो के साथ में हूँ आपका मेज़बान समर अब्बास कज़ाफ़ी और आप देख रहे हैं डेली माउंटेन। नाज़रीन, हमारे लाइव शो का मकसद ये है कि हमारे प्रोफेशन, हमारे लाइफ के अंदर जितने भी डिफरेंट प्रोफेशन के लोग हैं उनके साथ हम गेट टुगेदर रखते हैं, उनके साथ इंटरेक्शन करते हैं। बुनियादी मकसद ये है कि उनका जो एक्सपीरियंस और नॉलेज है हम रिकॉर्ड करके आप तक दिखाने की कोशिश करते हैं, ताकि उससे पूरे सोसाइटी के लिए फ्रूटफुल हो। आज हमारे साथ हमारे गेस्ट हैं डॉक्टर मोहम्मद यूनुस साहब, जो कि चेस्ट स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर साहब, हम आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। यकीनन आपकी मौजूदगी से हम फ़ायदा उठाते हुए, और नाज़रीन हम आपको बताते चले, इस वक्त डॉक्टर साहब यहाँ पे स्ट्रीट लाइफ गिलगित बाल्टिस्तान जोन के ऑफिस में यहाँ पे मौजूद हैं, अपनी सर्विस दे रहे हैं साथ साथ। तो डॉक्टर साहब आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। यकीनन डॉक्टर साहब, आप जो है वो मेडिकल के शोबे से वाबस्ता है। एक सेहत एक बेहतरीन जो है वो एक वेल्थ है आज के दौर में, लेकिन आज का इंसान इतना मसरूफ़ हो गया है कि उसके पास टाइम नहीं है, हम मशीन की तरह बन गए हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या सजेस्ट करेंगे कि इंसान अपनी सेहत का ख्याल रखे? जो वेल्थ है, हेल्थ इज़ वेल्थ, इससे आप स्टार्ट कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समर भाई, शुक्रिया आपने हमें बुलाया। मैं इस वक्त स्टेट लाइफ का कंसल्टेंट हूँ, डॉक्टर मोहम्मद यूनुस। मैं चेस्ट स्पेशलिस्ट हूँ यूके से। फिर मैंने ट्रॉपिकल मेडिसिन भी यूके से किया है, उसके साथ मैंने 3 साल का एक्यूपंक्चर किया, चाइना से मास्टर। तो मेरा मेडिकेयर के नाम से मैं 41 साल से मैं अपने गिलगित बाल्टिस्तान की खिदमत कर रहा हूँ। ये मुझे फ़ख्र है, मैं अपने लोगों की खिदमत बिला इम्तियाज़ कर रहा हूँ। तो आपसे मतलब मैं, क्योंकि रेडियो पाकिस्तान का भी डॉक्टर हूँ, टीवी का भी, तो मेरा मतलब ताल्लुक़ रहता है ऐसी चीज़ में बोलने की। तो उसमें ये है कि सबसे पहले ये रिक्वेस्ट कर लेता हूँ, जैसे कि मैंने चेस्ट मेडिसिन किया है, क्योंकि 41 साल से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो यहाँ मेरी ज़रूरत थी, सर्दियों में खांसी और बुखार वगैरह नमूनिया ज़्यादा होता था बड़ों को, छोटों को, और फिर गर्मियों में यहाँ मलेरिया और टाइफाइड बहुत होते थे उस ज़माने से, कोई 40 साल से। तो मैंने उनको चूज़ करके इनमें मैंने स्पेशलाइजेशन की, इंग्लैंड से, अपने खर्चे पे, गवर्नमेंट के नहीं, अपने जाती खर्चे पे। तो मुझे ये बड़ा फ़ख्र है कि मैंने अपने गिलगित के लोगों की खिदमत की। गवर्नमेंट के उस वक्त मुझे जॉब मिलती थी, हम 4 डॉक्टर आए थे, 3 जॉब में गए, डॉक्टर इकबाल बेग और डॉक्टर नज़ीम साहब। मैंने गवर्नमेंट नहीं की और अपने लोगों की खिदमत की। तो मैंने ये जाना, हमारे गिलगित में जो है सर्दियों में ये चीज़ें बहुत होती हैं। सर्दियों में ये होता है कि हमारे चंद मेरे अच्छे बुज़ुर्ग हैं, वो मुझसे पूछते हैं, आला डॉक्टर साहब, ये हज़रत अज़राइल गिलगित में क्यों रहता है सर्दियों में? वो कहते हैं कि हज़रत अज़राइल अलैहिस्सलाम सर्दियों में गिलगित में क्यों रहते हैं? उनका मकसद ये था, गिलगित में सर्दियों में ज़्यादा डेथ होती है यहाँ, क्योंकि यहाँ ये है कि हाइट है, ठंड है और सर्दी बहुत होती है, गुर्बत है। तो हम उस हालात को, उस लाइफ की तरफ नहीं जा सकते जो शहरों की तरफ हैं। तो उसमें अमूमन जो हमारे सीनियर सिटीज़न हैं 60 साल से ऊपर, उनके लिए प्रॉब्लम होता है, और बच्चे 5 साल से नीचे नमूनिया होता है। बड़ों को जो है ना, उनको भी नमूनिया हो जाता है, तो डेथ हो जाती है। उसको मैंने मखसूस ज़हन में रख के मैंने ये जो कोर्स किया था, और उसमें अब यही है कि सर्दियों में ये हमारे यहाँ ये होता है कि सर्दी की वजह से ब्लड बहुत स्लो होता है, थिक होता है, वो रगों में नहीं से चलता है, तो इसलिए हार्ट अटैक भी ज़्यादा होता है और दमे की शिकायत भी ज़्यादा होती है। तो उसके बाद हम ये कहते हैं गर्म खुराक खाते हैं, गर्म खुराक खा के खुद सोए रहते हैं, कोई वर्जिश नहीं होती, जैसे हमारा हमजा में जो है वर्जिश है वो काम करते हैं, इसी तरह वो नहीं होती है। तो उसमें हमारा खून जो है ना बहुत थिक होता है, वर्जिश नहीं होने की वजह से हमें हार्ट डिजीज़ ज़्यादा हो जाती है, फिर दमे की शिकायत भी ज़्यादा होती है, क्योंकि सर्दी है तो हम प्रॉपर अपने आप को सर्दी से नहीं बचाते, जिसकी वजह से नमूनिया हो जाता है। और फिर बड़े जो डेथ कम होती है, जो 5 साल के जो नीचे बच्चे हैं वो बहुत डेथ हो जाती है उनकी। तो उनमें ये साइन सिम्टम माँ बाप के लिए है, अगर उनको खांसी आ जाए, बुखार तेज़ हो जाए और सांस तेज़ हो जाए, फ़ौरन किसी भी डॉक्टर के पास लेके जाएँ बच्चों को, क्योंकि नमूनिया की शुरुआत हैं। वो अगर देखेगा हल्का नमूनिया तो आपको ओरल लिखेगा, वरना इंजेक्शन फॉर्म का अलावा उससे ट्रीटमेंट नहीं होती है। तो ये छोटों के लिए, बड़ों के लिए। छोटों को बचने के लिए है कि अपने बच्चों को, हमारे छोटे बड़े बच्चे हैं ना, नंगे पाँव बाहर आते हैं, उनमें गले में कुछ वो मुफलर नहीं होता, एक ही कमीज़ डाल के आते हैं,
تو ان کو پراپر ان کے لیے بنیان شنیان مفلر سینا بالکل بند ہونا چاہیے, ٹوپی ہماری عمر ہونی چاہیے گھر میں تاکہ ہر بچے کے سر پر ٹوپی ہو, اور جوتے ہونے چاہیے. جوتے اگر ہم کوئی وہ نہ ہو تو نرم جوتے بھی ہوں, لیکن جرابیں ذرا تکڑی ہونی چاہیے. بچوں کو باہر نہ بھیجیں کیونکہ سردیوں میں نمونیا میں بچوں کی ڈیتھ زیادہ ہوتی ہے. تو باقی جو ٹراپیکل میڈیسن اب گرمیوں میں ہماری جو بیماریاں ہیں گلگت بلتستان میں, تو وہ ملیریا, ٹائیفائڈ, یہ ڈینگی فیور, یہ ڈینگو فیور, یہ جو جتنے فیورز ہیں یہ زیادہ ہو جاتی ہیں یہاں, کیونکہ یہاں گرمیوں میں گرمی زیادہ ہوتی ہے. اب ملیریا تو خود کم ہو گیا, لیکن یہ ہے کہ ملیریا اس ایریا میں نہیں, ملیریا کی جو ہے نا گروتھ وہ 8000 فٹ کہ اس کو چاہیے, تو اس میں ملیریا کے وہ چانس ہوتے ہیں. تو ہم یہاں مطلب کافی اس میں رہتے ہیں, تو اس وجہ سے ملیریا کے اتنے چانسز کم ہوتے ہیں. ہائٹ میں رہتے ہیں تو نمونیا وغیرہ زیادہ ہوتا ہے. ٹائیفائڈ آج کل سے نہیں بلکہ جب سے میں نے کلینک شروع کی ہے تقریباً میرے 41 سال میں سے 31 سال میں ٹائیفائڈ کے مریض دیکھ رہا ہوں. تو ٹائیفائڈ کا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے سب سے بہترین جو ہے, سب سے جراثیم پھیلانے والے سب سے جو ٹاپ کلاس کا پانی ہے, پانی ہم ان کو فلٹر نہیں دیتے, پانی ہم رننگ واٹر دے دیتے ہیں, یا پھر آج کل جو نلکے ہیں ان سے پانی دے دیتے ہیں. یہاں جو فلٹریشن پلانٹ ہیں ان کا بھی 50-50 چانس ہیں. تو گورنمنٹ کو بھی ان کو در سپرویژن میں رکھنی چاہیے تاکہ وہ اچھا پانی دے دیں, تاکہ گھر سے ٹائیفائڈ یہ ارکان جو ہے آپ کہتے ہیں ہیپیٹائٹس وغیرہ A B C یہ سب ان سے پھیل جاتی ہیں. B اور C کا لیے انجیکشن فارم ہوتا ہے, A جو ہے نا وہ پانی سے پھیلتی ہے, کھانا سے پھیلتا ہے. دوسرا یہ کہ ہمارے بچے جو ہیں نا وہ اسکول جاتے ہیں تو وہ ہوٹلوں سے یا کھوکھوں سے کچھ کھا لیتے ہیں یا ہم کھا لیتے ہیں, تو یہ انسٹرلائز کوک سے بھی ٹائیفائڈ ہو جاتا ہے. تو ٹائیفائڈ کے لیے یہ ہے کہ پانی اور خوراک جو ہے نا اپنا صحیح رکھیں. اور ٹائیفائڈ کے لیے ویکسین کرتے ہیں, ویکسین آیا ہے, ویکسین کا کچھ کام نہیں ہے, پریکاشن اپنا آپ کو احتیاط کرنا ضروری ہے. پھر اگر ٹائیفائڈ کنفرم ہو جائے تو آپ نے اس کو ٹریٹمنٹ کروانی بہت ضروری ہے, کیونکہ میں یہ نہیں کہتا کہ میں ہوں, تو میں گلگت میں اکیلا بندہ ہوں جس نے ٹائیفائڈ کا میں لندن سے کورس کیا ہے ٹراپیکل میڈیسن. مجھ سے زیادہ قابل ڈاکٹر ہیں, FCPS ڈاکٹر ہیں, میڈیکل اسپیشلسٹ ہیں, یہاں سب سے قابل ڈاکٹر ہیں, سب کا احترام ہے مجھے. لیکن ٹائیفائڈ کا میں نے انڈیویجول کورس کیا لندن سے ٹراپیکل میڈیسن میں, تو مجھے ٹائیفائڈ کے ٹریٹمنٹ کا پتہ صحیح مجھے ہے, جو مجھے لندن سے کان پکڑ کے سکھا کے بھیجا ہے ٹائیفائڈ کے کیا ٹریٹمنٹ ہے, ملیریا کے کیا ٹریٹمنٹ ہے. کیونکہ ہمارے یہ ایریا جو ہے, یہ جو تھرڈ ورلڈ کا ایریا ہے, یہ ریزسٹنس میں آتا ہے, اس میں کئی ہمارے میڈیسن جو ہے نا ریزسٹنس ہیں جس کے لیے. تو ٹائیفائڈ کے لیے میں یہی ریکویسٹ کرتا ہوں ماں باپ سے کم 14 دن 10 اور سے لے کے 14 دن تک ٹائیفائڈ کی دوائی دی جائے, ورنہ ہم اس کو 26 دن تک بھی چلاتے ہیں. کیونکہ اس کا جو جراثیم ہے وہ جا کے بے اثر ہوتا ہے, لیکن اندر جا کے گال بلیڈر کہتے ہیں, پتے کے اندر جا کے سو جاتا ہے. جب بھی آپ کو 3 دن یا 4 دن جب بخار ہو جاتا ہے, دوبارہ وہ اٹیک کر کے ٹائیفائڈ میں شیٹ ہو جاتا ہے. تو ٹائیفائڈ کے لیے منیمم جو ہے نا 3 ویکس دوائی کھانی ہوتی ہے. لیکن آج کل ہم شارٹ کٹ کے چکروں میں ہیں, دوائی اندر دم بار بے صبر قوم ہے. اس لیے تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ بھائی دے دیں, لیکن یہ ہے کہ اس کے ٹریٹمنٹ جو ہے نا وہ 3 ویکس یا 2 ویکس منیمم ہے. لیکن آپ نے 10 دن سے کم نہیں دینا ہے, ورنہ دوبارہ ری اٹیک ہو سکتا ہے, پھر بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے ڈاکٹروں کے لیے. یہ چیزیں ابھی اسٹیٹ لائف کا یہ ہے کہ اسٹیٹ لائف ایک اچھا ادارہ ہے, گورنمنٹ کے ادارے یہ کام کر رہا ہے, تو ہمیں مشکور ہیں اس میں. مطلب ایک بہت بڑا اسٹرینتھن ادارہ ہے. آج ہم مختلف ہسپتالوں میں گئے ہیں ان کے پینل میں, تو ہماری خواہش ہے کہ یہ بہت اچھی سروس دے رہے ہیں. میں ایز اے ڈاکٹر, میرا یہاں 41 سال ایز اے بینگ سن آف سوائل, میرا فرض بنتا ہے کہ میں اچھے ہسپتالوں کو ان کے پینل میں لے لوں. تو آج ہم نے 2 ہسپتال دیکھے ہوئے, انشاءاللہ آپ بھی ساتھ تھے سمر, تو انشاءاللہ خدا نے چاہا تو ہاسپٹل ہو جائیں گے. ہم اسٹیٹ لائف کے لوگوں کی خدمت کریں گے تاکہ یہ زیادہ ہی اچھے محنت کریں, اور گورنمنٹ کے جو ہے نا وہ زیادہ وہ ہو جائے.